ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति पुष्पाण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। संबळ फुलवितो दिवटी दीपकळी आम्ही आंब्याचे गोंधळी आम्ही आंब्याचे गोंधळी आम्ही आंब्याचे गोंधळी हाथ ऊपर करके हाथ ऊपर कर दो लांबाबाईचा रेणुका देवीचा एकविराईचा यादी मायेचा जगदंबेचा महालक्ष्मीचा सप्तशृंगीचा काळूबाईचा तुळजा भवानी आईचा कोलांबाबाईचा रेणुका देवीचा भोला जगदंबेचा जागर डोंगर माथ्याला गेला लाठी भंडार दूर लोटून दे अंधार आलो दुरून रांगून डोंगर यंगून उघड देवी दार लाठी भंडार दूर लोटून दे अंधार आलो दुरून रांगून डोंगर यंगून उघड देवी दार नदीच्या पाण्यावर आगीन फुलत नदीच्या पाण्यावर आगीन फुलत तुझ्या नजरेच्या तालावर काळी झडुलत तुझ्या नजरेच्या तालावर काळी झडुलत नाद आला ग जीवाच्या घुंगराला नाद आला ग जीवाच्या घुंगराला गेला लाठी भंडार लोटून दे अंधार आलं दुरून रांगून डोंगर यंगून उघड देवी दार लाठी भंडार दूर लोटून दे अंधार आलो दुरून रांगून डोंगर यंगून उघड देवी दार अगधाव आई ठाई ठाई दैत्य मातला अन संपू देत काळ दुष्ट बंधनातला अगधाव आई ठाई ठाई दैत्य मातला अन संपू देत काळ दुष्ट बंधनातला हातात त्रिशूळ तू हातात आई घे बळतेच आज संबळाला दे अन अंबाबाई गोंधळाला ये अन अंबाबाई गोंधळाला ये तुळजा भवानी गोंधळाला ये अन काळूबाई गोंधळाला ये भारत तू जगनी
લાગે છે કે ઓ સાક્ષાત દેવી માનો અહીંયા કને વાસ થઈ ગયો હોય એવું આપને આ કાર્યક્રમમાં પ્રતીત થયું છે. ખૂબ ખૂબ સરસ. સવારથી જ આ દેવી માં આપણા માં ઉમિયા અને માં લક્ષ્મીના નો વાસ છે ભાઈ. બહેનોએ આપણને બધી દેવીઓના દર્શન કરાવી દીધા. ખૂબ જોરદાર પરફોર્મન્સ, જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય બહેનો માટે. ડાન્સ પૂરો થાય ત્યારે એક ગ્રુપ ફોટો લેવો જરૂરી છે આપણી યાદો માટે. ધ્યાનમાં લેશો. દાતાશ્રીઓનો પ્રવાહ ખૂબ અવિરત ચાલુ છે ત્યારે